Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers parents, chers élèves. Je vais consacrer cette vidéo à un deuxième exercice de raisonnement scientifique de la troisième partie, filière PC, les déchets ménagers. ونذكر أن الهدف هو أنه في هذه التمارين كتكون الأسئلة الأجوبة ديالها في التمارين ديالها. علاش كنتطرق لهذا التمرين كيف شفنا في التمرين السابق. غادي نعاود نشوفوا هذا التمرين اللي فيه نقاط مجانيه، نقاط غادي نجيبوها غير من الوثائق ديالنا. تبعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. La région de Mnasra, dans les environs de Knetra, est connue par une activité agricole importante. نشاط فلاحي مهم، surtout l'élevage des bovins, تربية المواشي و des cultures des sols fertilisés par le fumier des bovins. زراعة أراضي مخصبة بواسطة روث البهائم riche en ammoniac. غني بالأمونياك. Avec un volume estimé à 10 puissance 6 mètres cubes, les eaux souterraines de cette région constituent la source principale d'approvisionnement en eau potable. غادي يدوروا لي على تلوث الماء. المياه الجوفية بهذه المنطقة تمثل المصدر الأساسي للتزود بالماء الصالح للشرب. Et en eau utilisée dans l'agriculture ومياه السقي أو المياه اللي كتستعمل كذلك في الميدان الفلاحي. La nappe phréatique de Mnasra, la nappe phréatique, ça veut dire المياه الجوفية de Mnasra, s'alimente par l'infiltration des eaux de pluie. يعني تغتني عن طريق ترشيح مياه الأمطار إليها. Mais elle reste exposée à la pollution. يعني يمكن تبقى عرضة للتلوث. Pour étudier le but ديالي, pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines, لدراسة تأثير النشاط الفلاحي على جودة المياه الجوفية لمنطقة المناصرة, pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines de la région de Mnasra, des analyses chimiques et biologiques ont été réalisées sur des échantillons d'eau prélevés de 4 puits indiqués dans le document. لدراسة تأثير النشاط الفلاحي على جودة المياه الجوفية بمنطقة المناصرة، أجريت تحليلات كيميائية وبيولوجية على عينات أخذت من 4 آبار بهذه المنطقة. 4 ديال الآبار indiqué dans le document 1. ها le document 1 ديالي عندنا 4 ديال الآبار. le puits 1, puits 2, puits 3, puits 4 آبار في دواوير مختلفة. هنا عندي لاغوت طريق، ثم الواد سبو، واد سبو، وهنا عندي لي بوي الآبار 1 2 3 4. Les résultats de ces analyses sont représentés dans le tableau de document 2. هذه دابا المناطق فين تجرات هذه الدراسة. النتائج الآن ها هي هذا التابلو دو دوكيومون 2. هنا عندي لي بوي الآبار بوي 1 بوي 2 بوي 3 بوي 4. هنا عندي المواد اللي تدرست l'amoniac, le nitrate NO2-, NO3-, le nombre de CF, le nombre de SF. CF, califorme, fécaux. وهنا streptocoque, fécaux. هادو des micro-organismes عبارة عن جراثيم توجد في الفضلات ديال الحيوانات وكذلك الإنسان. وماذا؟ كنشوفوا شحال عندنا. هنا les normes d'eau potable. المعايير ديال المياه الصالحة للشرب من كل مادة كيخص ما تعداش بالنسبة للأمونياك ne doit pas dépasser 0,5 mg par litre. Pour
les nitrates SNO2- ne doivent pas dépasser 0,1 mg par litre, et ainsi de suite. Pour les micro-organismes, 0 micro-organismes. Je connais les micro-organismes, les bactéries ou la gélatine بشكل عام. ما خصهاش تكون في المياه الصالحة للشرب. عطيني دابا البئر الأولى، ها القياسات اللي لقينا. البئر 2, le puits 2, puits 3, puits 4. Les résultats des analyses dans chaque puits. وهادو les normes المعايير ديال المياه الصالحة للشرب. هنا كيشرح لي شوية les CF ou les SF. هما هادو CF les califormes fécaux et SF streptocoques fécaux sont des micro-organismes متعديات مجهرية qui se trouvent dans la matière fécale des animaux et de l'homme, les déchets des animaux et de l'homme. La donnée الأولى. Dans le sol, l'ammoniac NH4+, se transforme en nitrate 2- et puis en nitrate 3-. Transformation dans le sol. Il y a l'ammoniac en nitrate ou هذا. Troisième donnée, pour identifier l'origine des CF et SF, pour déterminer l'origine ديال هادو، لأن كيقول لي يمكن تجي من اللون ولا من les animaux. Pour déterminer l'origine ديال هاد les micro-organismes détectés dans les eaux des puits، راه كاينين عندنا في les eaux des puits. L'analyse des eaux des puits كتبين لي بأن هاد les micro-organismes se trouvent dans ces eaux. Donc, pour identifier l'origine de ces micro-organismes détectés dans les eaux des puits étudiés, on se base sur le calcul du rapport CF sur SF. Les bactéries sont d'origine animale et non humaine si le rapport CF sur SF est inférieur à 0,5. مزيان هاد لا دوني اللي عطاوني، يعني يمكن لي ندير انا لو كالكول ديالي CF sur SF ونعرف لوريجين ديال هاد لي بوليون، هاد لي ميكرو اورغانيزم كي بوليو هاد لي زو ديال هاد لي بوي، نعرف لوريجين ديالهم واش لي زانيمو ولا لوم. مزيان. شوف لا كيستيون ديالي. En se basant sur les données du document 2, comparer toujours ملي كيقول لي comparer هاد لا نوت ديال لا comparaison elle est gratuite. فابور بالدارجة، فابور مجانية. Comparer les valeurs de NO3, CF et SF. Attention. شوف شحال عطيني هو هنايا. اش بغا مني نقارن انا لا كومباريزون ديال هادو. لا كومباريزون ديال هادو. كومباري ثلاثة ديال لي فالور، هذا وهذا وهذا، ماشي كلشي. يعني هادو كاين ثلاثه اللي كيمشيو كيديروا هاد لا كومباريزون كلهم كيضيعوا الوقت وكيضيعوا النقاط. اذا هنا l'importance de bien se concentrer sur la lecture des questions et la lecture des données. Donc comparer les valeurs NO3-, CF et SF détectées dans les eaux des puits étudiés aux normes d'eau potable. يعني je dois comparer هاد les valeurs مع هادو. Je dois comparer les valeurs هادو مع هادو. Comparer les valeurs ديال هادو aux normes d'eau potable. يعني هادو نكومباري مع هادو. يعني هنا ندير la comparaison بين هنا وهنا، هنا وهنا، et ainsi de suite. Puis la deuxième action est déduisez la potabilité des eaux de ces puits. Est-ce que cette eau est potable ou pas? Il y a les puits. La déduction ديالي. نمشيو لا كومباريزون. معايا هنايا هنا عندي قلنا ما خصهاش ديباسي 0,1. alors remarquez ici 50%. Remarquez que dans le puits 1 la valeur elle est inférieure à 50 mg, inférieure à la norme d'eau potable. Par contre les puits 2, 3 et 4 cette valeur
est supérieur à 50%. J'ai une chose là. Le puits 1, 2 et 3, les valeurs de CF sont très supérieures aux normes d'eau potable, il y a 0. Par contre, le puits 4, l'eau ne contient pas de CF. Les normes de l'eau potable. La même chose, là, le nombre de SF. Non, les 4 puits, hein, la valeur de SF dans les 4 puits est supérieure aux normes d'eau potable. C'est tout. La comparaison. Je compare tout simplement. Comparaison, la concentration de nitrate dans l'eau du puits 1 est inférieure, on a 26, on a 50, est inférieure à celle de la norme d'eau potable, alors que cette concentration est supérieure à la norme dans les autres puits, le puits 2, 3 et 4. نستوالوا من الراس هادشي اللي خاص تعلم ليا ماشي تحفظ ليا الاجوبه نو تعلم كيفاش تجاوب. Pour les CF dans les eaux depuis 1, 2, 3, 1, 2, 3, le nombre de CF dépasse la norme d'eau potable, les 0. Alors que les eaux du puits 4 restent dans la norme. Absence de coliformes fécaux. CF McLeanish. McLeanish le puits 4. La dernière comparaison. Dans les eaux des 4 puits, les 4 puits, le nombre de streptocoques fécaux dépasse la norme. La norme, il y a 0. On ajoute la valeur. Elle dépasse largement la norme des eaux potables. 0,25, 0,25, 0,25. Gratuitement. أنا كنجمع القطط مجانا. نزيدو la déduction. لقينا بأن هاد les puits, les eaux ديال هاد les puits, elle est polluée par les nitrates et par les micro-organismes. Donc, est-ce que cette eau est potable? Non. Tu as des microbes, tu as des micro-organismes, tu as des nitrates. Donc, elle n'est pas potable. Les eaux des 4 puits étudiés les eaux sont polluées et donc non potables. À la déduction d'Yeni. La comparaison, ou la déduction. Là, la comparaison, ni la déduction, ما كتحتاج للحفاظة. وانتم كتشوفوا دابا حنا كنجاوبوا هادو راه امتحانات وطنيه دازت هكا كتكون الامتحانات الوطنيه. نزيدو هنا كيطلب مني لو calculer le rapport CF sur SF, HCF, HCF ou HSF pour les 4 puits et déduisez l'origine. اش قالوا لي في لي دوني ديالي اللي عطاوني قالوا لي الا كان هذا لو رابور inférieure à 0,7, ça veut dire qu'elle n'est pas d'origine humaine, elle est d'origine animale. Alors, et déduisez, donc calculez et déduisez. Calculez les rapports et déduisez. Donc, on dit le calcul et la déduction. ديما في البرويون ديال calcul, déduction. باش ملي نجاوب على هذا نلقى ديدكسيون تبان ما ننساهاش. كتبان لي في البرويون ونكتبها. وملي نسالي لو برويون ديالي نلقى الجواب ديالي في الورقه ديالي. Le calcul, غادي نديرو le calcul ديال puits 1 en détail ou les autres puits راه بحال بحال. La même chose pour les autres. Pour le puits 1, CF sur SF égale CF, il y a 380 divisé par 1250, 10 puissance 3 égale 0,0003. C'est le rapport à l'heure. La même chose pour les autres puits. Puits 2, on a le même calcul, Al-Qachi, le puits 3 et le puits 4. Alors, remarquez ici que dans
les 4 puits, hein, le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. تشارج عليها باش نعاودوا نشوفوها. فين عطاوها ليا؟ عطاوها ليا هنا. Les bactéries sont d'origine animale et non humaine. Donc, كيقولوا لي هاد البكتيريا راه كاينين في لي déchets fécaux ديال les animaux وديال l'homme. ولكن إذا كان هذا le rapport, si le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7, ça veut dire que les bactéries sont d'origine animale. شوفوا حنا les calculs ديالنا شنو لقينا فيهم. Donc, لقينا في les calculs ديالنا بأن في les 4 puits, le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. Déduction. Donc, l'origine de ces micro-organismes, et les micro-organismes sont d'origine animale, puisque le rapport est inférieur à 0,7. Le rapport calculé pour les 4 puits est inférieur à 0,7, ce qui signifie que l'origine, ou là, ce qui juge l'origine animale et non humaine des CF et des SF détectés dans les eaux des puits étudiés. D'accord? Je peux déduire que l'origine de ces micro-organismes sont les animaux. Pourquoi? La justification, car le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. Attends, comme données. D'accord? On cherche la feuille, la copie d'IELI qui va dire. Premièrement, la marche. Deuxièmement, l'exercice le numéro de l'exercice, et puis les réponses d'IELI bien organisées, au fur et à mesure, les numéros d'IELI, bien organisés. Éviter l'utilisation de stylo rouge, la feuille d'IELI, la feuille qu'on a, et bien sûr, 5 sur 5, Inch'Allah, bravo. وغادي نمشي نخليكم في هذا الشريط. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشريط هذا سورتو في لي كومبيتونس باش تخدموا الامتحانات ديالكم، وعاونونا بالملاحظات ديالكم، الاقتراحات ديالكم والمشاركه ديالكم في الصفحه باش يمكن تشجعونا على الاستمراريه في العمل، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.